Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkom Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui une recette marocaine qui s'appelle djadj mdarmer ou bien djadj بالدغميرة. C'est un très bon plat. Allez, on va commencer tout de suite. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة مغربية بزاف بنينة، وهي دجاج بالدغميرة. وطبق رائع بزاف يديروه هما في المناسبات. نتكلوا على ربي سبحانه ونبداو الوصفة. J'ai apporté quelques modifications à la recette, mais j'ai gardé la base. Alors, tout d'abord, on va mettre le persil ciselé dans un récipient. هنا نديرو المعدنوس مقطع في إناء كيما راكم تشوفوا. الوصفة انايا شوية بدلت فيها، درتها بطريقتي مي خليت الأساس تاعها، ما بدلتش فيها بزاف صوالح. Ensuite, je prends un citron, je le coupe et je lui enlève toute la pulpe. من بعد نجيب حبة قارص نقطعها ونحي لها كامل اللب تاعها من الداخل. En ce qui concerne la peau du citron, je vais pas la jeter, je vais la garder pour faire une petite déco sympa à la fin. فيما يتعلق بالقشرة تاع القارص ولا تاع الليمون، هنا مش راح نرميها، راح نخليها مع الاخر باش نشبح بها البلا تاعنا. Je coupe en tout petits morceaux la pulpe du citron. هنا نقطع المرسوبات الصغار بزاف اللب تاع الليمون. Il y en a qui aiment le presser, moi je vais faire ça seulement avec un couteau. هنا كاين اللي يحبوا يطحنوه يمكسيوه، انا راح نقطعه برك، نكتفي بهذا الامر. Je verse la pulpe dans le saladier. هنايا نفرغ اللب تاع الليمون في الاناء. En ce qui concerne les épices, je mets le poivre noir. فيما يتعلق بالتوابل ندير الفلفل الكحل، du gingembre أو الزنجبيل، de la cannelle القرفة، du sel الملح. Je râpe 2 gousses d'ail. هنا نرابي زوج سنينات تاع الثوم. J'ajoute le safran. J'ai pas le vrai safran, j'ai que ça, donc je l'ai utilisé. هنا ندير الزعفران نزيدو، ما عنديش انايا الزعفران الحر، عندي غير هذا دونك راني درتو. un petit verre d'eau، فنجال تاع الماء. je mélange bien la marinade. هنايا نخلط مليح ولا نمزج مليح لا ماريناد تاعنا. et je viens mariner mon poulet qui est déjà propre. هنا راح نماريني الدجاج تاعي اللي كنت نقيته من قبل. N'hésitez pas à piquer le poulet pour faire rentrer la marinade. ما تنسوش تتقبوا الدجاج تاعكم باش لا ماريناد تدخل مليح. Et là je vais fermer mon poulet à l'aide d'une ficelle. هنا راح نغلق الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا بلا فيسال. Je filme et je le laisse mariner pendant toute une nuit ou bien pendant plusieurs heures. هنايا نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه يتمارينا ليلة كاملة ولا نخلوه لعدة ساعات. Ensuite, je prends 4 oignons de taille moyenne et je vais les hacher. هنا جبت 4 حبات بصل متوسطين ورحيتهم كيما راكم تشوفوا. Dans une cocotte, je mets l'huile. في كوكوطة ندير الزيت. un morceau de beurre، قطعة تاع زبدة. Ensuite, je verse l'oignon haché et je le fais revenir jusqu'à ce qu'il change de couleur. Et ça, c'est très important. من بعد نفرغ عليه البصل المرحي ونقليه مليح حتى يتبدل اللون تاعو. هاد المرحلة بزاف ضرورية. Ensuite, je mets les mêmes épices qu'on a mis dans la marinade. Je mets le sel. بعد نديرو نفس التوابل تاع لا ماريناد، نديرو الملح.
le poivre noir, الفلفل الكحل, le gingembre et la cannelle, الزنجبيل والقرفة. Je mélange ma préparation, هنا نخلط مليح. Ensuite j'arrose avec de l'eau chaude. من بعد هنا نمرق بالماء سخون. Je dépose mon poulet, je le mets sur la poitrine. هنا نحط الجويجة تاعي نحطها من جهة تاع الصدر. Et je verse le reste de la marinade. وهنا نفرغ واش قعد لي من لا marinade. Je ferme et je laisse cuire. Moi ça m'a pris un quart d'heure. نغطي عليه ونخليه يطيب. انا خدالي الوقت 4 ساعة. Ensuite je vérifie que mon poulet est bien cuit à l'aide d'un couteau. من بعد هنايا نفيريفي ونشوف الدجاج تاعي لا راهو طايب. هنا راح نفيريفي بالموس. Mon poulet est bien cuit. Je le fais sortir et je le mets sur un plat qui va au four. الدجاج تاعي راهو طايب مليح نخرجو ونديرو في سنيوه تدخل للفرن. Je le badigeonne avec un petit peu de beurre fondu. هنايا راح ندهنو بشويه زبده دايبه. Et je le fais rôtir au four ونروح نحمرو في الفرن. Ensuite je prends 3 louches de sauce et je la mets dans une poêle. هنايا درت 3 غرارف تاع لا صوص درتهم في مقله. J'ajoute ensuite le foie de poulet coupé en morceaux. بعد نزيد هنايا الكبده تاع الدجاج في المقله. هنا كنت قطعتها القطع كيما راكم تشوفوا. Au début, je fais cuire le foie avec un couvercle. Une fois cuit, je le retire pour faire réduire la sauce. مع الاول نطيبها بالغطيوه غير طيب مليح معانا نحي لها الغلاق ونخلي لا صوص تنقص. Ensuite je laisse réduire la sauce jusqu'à ce qu'il n'y en aura plus. Comme ça on n'aura que l'oignon caramélisé. ودوكا نقصو كامل هذيك لا صوص حتى ما توليش كامل عندنا وحتى نتحصلوا على البصل يكون كاراميليزي. Ensuite, on ajoute les olives. Dans la vraie recette, on utilise des olives violettes. Mais comme moi je mange pas, j'ai utilisé les olives vertes. من بعد نزيدو الزيتون. هي في الوصفة الأصلية نستعملو الزيتون فيولي. Mais comme أنا ما ناكلوش درت الزيتون الأخضر. La sauce est bien réduite. Il nous reste que l'oignon et les olives. هنايا لا صوص راهي نقصت كاع واش كاين. يقعد لنا غير البصل والزيتون كيما راكم تشوفوا. Passons au dressage de l'assiette. On va mettre l'oignon caramélisé avec les olives. في الطبق النهائي كما راكم تشوفوا راح نحط كامل البصل والزيتون. دوماج ما نقدرش نبعث لكم الريحة. وصفة هايلة نتمنىكم تجربوها. Ensuite je dépose le poulet rôti. من بعد نحط الدجاجة المحمرة كما راكم تشوفوا في الوسط. J'ajoute ensuite le foie de poulet. من بعد نزيد الكبدة تاع الدجاج. À la fin, on ajoute la petite déco avec le citron. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo Inch'Allah. Salam. مع الاخر شبحتها بالقشور تاع القرص كيما راكم تشوفوا. وصفه بزاف بنينه ان شاء الله تجربوها. وان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله. وما عليا غير نقول لكم سلام.